इस वीडियो में हम टेलिंग और आस्किंग सेंटेंसेस से मुतालिक एक एक्सरसाइज या मश्क करेंगे। सबसे पहले मिलकर पढ़ते हैं कि इस मश्क में हमें क्या करना है। मार्क द सेंटेंसेस T for telling and A for asking। यानी इन दिए गए सेंटेंसेस में से जो भी सेंटेंस एक टेलिंग सेंटेंस होगा उसके सामने हम लेटर T लिखेंगे। इसी तरह इन सेंटेंसेस में से आस्किंग सेंटेंसेस के सामने हम लेटर A लिखेंगे। T से टेलिंग और A से आस्किंग। टेलिंग सेंटेंसेस के सामने हम कौन सा लेटर लिखेंगे? लेटर T, बिल्कुल ठीक। और आस्किंग सेंटेंसेस के सामने हम कौन सा लेटर लिखेंगे? लेटर A, बिल्कुल सही। चलिए अब मिलकर पढ़ते हैं। इसके अलावा हमें इस एक्सरसाइज में और क्या करना है? Put a full stop or question mark at the end। यानी इसके अलावा हमने हर जुमले के आखिर में एक फुल स्टॉप या एक क्वेश्चन मार्क लगाना है। क्या आप बता सकते हैं किस किस्म के सेंटेंस के आखिर में फुल स्टॉप आएगा? टेलिंग सेंटेंस के आखिर में या आस्किंग सेंटेंस के आखिर में? फुल स्टॉप आता है टेलिंग सेंटेंस के आखिर में, बिल्कुल ठीक। और अब ये बताइए कि आस्किंग सेंटेंस के आखिर में कौन सा निशान आता है? क्वेश्चन मार्क का निशान, बिल्कुल ठीक। चलिए अब मिलकर इस एक्सरसाइज को मुकम्मल करते हैं। आप भी कोशिश कीजिए। He is a boy। जब कोई एक शख्स किसी दूसरे शख्स के बारे में एक तीसरे शख्स को बता रहा हो और जिसके मुतालिक बताया जा रहा हो वो कोई लड़का या आदमी हो तो उसके लिए ही का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। यहाँ ही का मतलब होगा वो, यानी वो लड़का। इसका मतलब है, अ का मतलब एक और बॉय का मतलब लड़का। ही इज अ बॉय, यानी वो एक लड़का है। अब आप जरा सोचकर बताइए, क्या इस जुमले में कुछ पूछा जा रहा है या कुछ बताया जा रहा है? इस जुमले में बताया जा रहा है कि वो एक लड़का है, बिल्कुल ठीक। तो ये क्या हुआ? ये एक टेलिंग सेंटेंस है। तो टेलिंग सेंटेंस के सामने क्या लिखेंगे? लेटर T, बिल्कुल ठीक। चलिए अब आप जरा सोचकर बताइए, इस जुमले के आखिर में कौन सा निशान आएगा? फुल स्टॉप का या क्वेश्चन मार्क का? ये एक टेलिंग सेंटेंस है तो इसके आखिर में आएगा एक फुल स्टॉप, बिल्कुल ठीक। चलिए अब मिलकर अगले जुमले को पढ़ते हैं। Is this a pen? Is का मतलब क्या, this का मतलब ये, a का मतलब एक और पेन का मतलब कलम। Is this a pen का मतलब हुआ क्या ये एक पेन है। ये जुमला is या क्या के लफ्ज से शुरू हो रहा है और ऐसा कब किया जाता है? जब आप कुछ पूछ रहे होते हैं। तो ये जुमला क्या हुआ? ये एक आस्किंग सेंटेंस है। इसमें क्या पूछा जा रहा है? Is this a pen? क्या ये एक पेन है? तो अब ये बताइए, इसके सामने हम क्या लिखेंगे? लेटर A, A for asking, बिल्कुल ठीक। और अब ये बताइए, क्योंकि ये एक क्वेश्चन है तो इसके आखिर में क्या निशान आएगा? एक क्वेश्चन मार्क का निशान, बिल्कुल ठीक। क्वेश्चन मार्क यानी सवालिया निशान।
چلیے اب اگلے جملے کو پڑھیں گے. آپ بھی کوشش کیجئے. You are big. You کا مطلب تم یا آپ. are کا مطلب ہو یا ہیں. اور big کا مطلب بڑا یا بڑے. You are big کا مطلب ہوگا تم بڑے ہو یا پھر آپ بڑے ہیں. تو اب آپ بتائیے کیا اس جملے میں کچھ پوچھا جا رہا ہے یا کچھ بتایا جا رہا ہے؟ اس جملے میں بتایا جا رہا ہے کہ تم بڑے ہو یا آپ بڑے ہیں. تو یہ کیا ہوا؟ یہ ایک ٹیلنگ سینٹنس ہے. تو اس کے سامنے کیا آئے گا؟ لیٹر ٹی. بالکل ٹھیک. اور اس ٹیلنگ سینٹنس کے آخر میں کیا نشان لگائیں گے؟ ایک فل سٹاپ کا نشان. چلیے اب اگلے جملے کو پڑھیں گے. These are shoes. These کا مطلب یہ. are کا مطلب ہیں اور shoes کا مطلب جوتے. یعنی یہ جوتے ہیں. These are shoes یعنی یہ جوتے ہیں. اب آپ بتائیے اس جملے میں کچھ پوچھا جا رہا ہے یا کچھ بتایا جا رہا ہے؟ اس جملے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جوتے ہیں. تو یہ کیا ہوا؟ یہ ایک ٹیلنگ سینٹنس ہے. اور اس کے لیے کون سا نشان آئے گا؟ لیٹر ٹی کا. اور اس کے آخر میں کیا لگائیں گے؟ ایک فل سٹاپ. بالکل ٹھیک. اب اگلا جملہ. What are these? What کا مطلب کیا. are کا مطلب ہیں اور these کا مطلب یہ. What are these کا مطلب ہوگا یہ کیا ہیں. یہ جملہ کیا یا what کے لفظ سے شروع ہو رہا ہے. اور ایسا کب کیا جاتا ہے؟ جب آپ کوئی سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ کیا ہوا؟ یہ ایک آسکنگ سینٹنس ہے. بالکل ٹھیک. تو اب ہم اس کے سامنے کون سا لیٹر لکھیں گے؟ لیٹر اے. اے فار آسکنگ. اور اس کے آخر میں کیا نشان آئے گا؟ ایک کوسچن مارک کا نشان. بالکل ٹھیک. اب اگلا جملہ. I am a girl. یعنی میں ایک لڑکی ہوں. اس جملے کا پہلا لفظ ہے I یعنی میں. تو یہ لفظ کسی کی طرف اشارہ کرتا ہے. جب کسی جملے میں کچھ بتایا جا رہا ہو تو وہ ایسے لفظ سے شروع ہوتا ہے. اور اس جملے میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ کہ میں ایک لڑکی ہوں. تو یہ کیا ہوا؟ یہ ایک ٹیلنگ سینٹنس ہے. اس کے سامنے آئے گا لیٹر ٹی. بالکل ٹھیک. اور آخر میں کیا آئے گا؟ ایک فل سٹاپ. شاباش. اب اگلا جملہ. Is this a bag? یعنی کیا یہ ایک بیگ ہے. یہ جملہ is this یا کیا یہ کے الفاظ سے شروع ہو رہا ہے. اور ایسا ہم کب کرتے ہیں؟ جب ہم کچھ پوچھ رہے ہوتے ہیں. کیا، کیوں، کب، کیسے وغیرہ کے الفاظ ہمیشہ ایسے جملوں کے شروع میں آتے ہیں جو کہ آسکنگ سینٹنسز ہوتے ہیں. یعنی ان میں کچھ پوچھا جا رہا ہوتا ہے. تو اب اس جملے کے سامنے کیا آئے گا؟ لیٹر اے. اور اس کے آخر میں کیا لگائیں گے؟ ایک کوسچن مارک. بالکل ٹھیک. اب اگلا جملہ. I eat apples. یعنی میں سیب کھاتی ہوں یا میں سیب کھاتا ہوں. یہ جملہ I یعنی میں کے لفظ سے شروع ہو رہا ہے. اور کوئی اپنے بارے میں کیا بتا رہا ہے؟ کہ وہ سیب
کھاتا ہے یا وہ سیب کھاتی ہے. تو یہ کیا ہوا؟ یہ ایک ٹیلنگ سینٹنس ہے. اس کے سامنے آئے گا لیٹر ٹی اور اس کے آخر میں کیا لگے گا؟ ایک فل سٹاپ. بالکل ٹھیک، شاباش. اب اگلا جملہ، Are these shoes؟ یعنی کیا یہ جوتے ہیں؟ یہ جملہ are these یعنی کیا یہ کے الفاظ سے شروع ہو رہا ہے. اور ایسا کب کیا جاتا ہے؟ جب کوئی سوال پوچھا جاتا ہے. اور اس سوال میں کیا پوچھا جا رہا ہے؟ کیا یہ جوتے ہیں؟ تو یہ کیا ہوا؟ یہ ایک آسکنگ سینٹنس ہے. تو اس کے سامنے آئے گا لیٹر اے اور آخر میں کیا آئے گا؟ ایک کوسچن مارک. بالکل ٹھیک. اب اگلا سینٹنس، واٹ از this؟ یعنی یہ کیا ہے؟ یہ جملہ واٹ یا کیا کے لفظ سے شروع ہو رہا ہے. اور ایسا کب کرتے ہیں؟ جب آپ کچھ پوچھ رہے ہوتے ہیں. اور اس جملے میں کیا پوچھا جا رہا ہے؟ یہ کیا ہے؟ What is this؟ یعنی یہ کیا ہے؟ اب آپ بتائیے یہ جملہ کیا ہوا؟ یہ ایک آسکنگ سینٹنس ہے. تو اس کے سامنے کیا آئے گا؟ لیٹر اے اور ایک کوسچن مارک. بالکل ٹھیک. تو یہاں ہماری ٹیلنگ اور آسکنگ سینٹنسز کی ایکسرسائز کمپلیٹ ہو گئی. اب آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجئے اور اپنی کوشش جاری رکھیے.